Welcome back to Ingwa News. Chief Minister reviewed the functioning of Goa Waste Management Corporation and directed all departments to strengthen hazardous, biomedical and wet waste handling system. The goal is to ensure 100% compliance and align with the national waste management benchmarks. गोवा वेस्ट मॅनेजमेंटाची मिटींग काल पुराय सगळे म्हणजे स्टेक होल्डर्स जे आहा पळय रे म्युन्सिपालिटीज आसतले, पंचायत आसतले, इंडस्ट्रीज आसतले किंवा बाकीचे सगळे ह्या सगळ्या स्टेक होल्डर्सांक आपयले वी आर टेकिंग द पॉलिसी डिसिजन. गोंयांतलो पुराय वेस्ट म्हणजे इवन दो इंडस्ट्रियल वेस्ट सुद्दां ट्रॅक जातलो. हॅजार्डस वेस्ट आमचे कडेन फेसिलिटी आसतना 350 पैकी 50 जाण फक्त त्या हॅजार्डस वेस्टात ते उडयताले. बाकीचे बेश्टे आमी भायल्या कंपनीक दिता आनी कितें तें चलचें ना. अंडर पॉलिसी डिसिजन जी फेसिलिटीज आमी ज्या जाग्यार अवेलेबल आसा त्या जाग्यार तेणे तो वेस्ट थंयसरूच हाडून उडोवचो पडटलो. म्हणजे आमी जाका म्हणटा की कॅमिकल वेस्ट आसा तरी थंय उडोवचो पडटलो. आय एम कॉंग्रेच्युलेटिंग फॉर द डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स. 99% ऑफ द वेस्ट इज कलेक्टेड बाय द बायोमेडिकल वेस्ट. हार्डली नाव आमी उरलेलो आतां हॅजार्डस वेस्ट आसतलो, कॅमिकल वेस्ट आसतलो, कन्स्ट्रक्शन वेस्ट आसतलो, हाजेरूय लक्ष दितले जेणे करून गोंय आमकां क्लीन आनी ग्रीन दवरपाक जाय. त्या खातीर आमी फेसिलिटीज एवेलेबल केल्या. लोकांनी ताचो उपयोग करपाक जाय आनी जे उपयोग करिना तांकां खंयसरूच सोडचें ना. आज ताका जी फायन आसतली आमी टायटन करपाचें जें आसतलें तें सगळें सुरवात केलां. ताजी पॉलिसी डिसिजन घेवपाक मिटींग आसतली, ताजी पुराय पॉलिसी फ्रेम करून लोकांच्या मदीं वयतली.